अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम जमात दहम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम सबक नंबर 4 माहौली हुस्न इंतज़ाम के लेक्चर नंबर 1 में माहौली निज़ाम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सफ़ा नंबर 36 पर ज़रा याद कीजिए कि 4 सवाल दिए हैं। पहला सवाल, माहौली निज़ाम किसे कहते हैं, इसके मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं? जानदार या इसे हयाती अज्जा कहते हैं और गैर जानदार या गैर हयाती अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक़ से बनने वाले निज़ाम को माहौली निज़ाम कहते हैं। सवाल नंबर 2, सारिफिन की अक़साम कौन कौन सी है? ये अक़साम अमली तौर पर किस पर मुनहसर होती है? सारिफिन की पहली अक़साम इब्तिदाई सारिफिन, जो जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए ग़िज़ा साज़ या नबातात पर इन्हिसार रखते हैं उन्हें इब्तिदाई सारिफिन कहते हैं या सब्ज़ी खोर कहते हैं, मसलन नाकतोड़ा, गिलेरी, हाथी वगैरह। दूसरा, सानवी सारिफिन, जो जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए सब्ज़ी खोर हैवानात पर इन्हिसार रखते हैं उन्हें सानवी सारिफिन या गोश्त खोर कहते हैं, मसलन मेंढक, उल्लू, लोमड़ी वगैरह। तीसरा, सलासी सारिफिन, जो जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए सानवी सारिफिन पर इन्हिसार रखते हैं उन्हें सलासी सारिफिन कहते हैं, मसलन सांप। चौथा, आला सारिफिन, जो जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए सलासी सारिफिन पर इन्हिसार करते हैं उन्हें आला सारिफिन कहते हैं, मसलन बबर, शेर वगैरह। हमाखोर, जो जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए सब्ज़ी खोर और गोश्त खोर जानदारों पर इन्हिसार करते हैं उन्हें हमाखोर कहते हैं, मसलन इंसान और रीछ। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये था सारिफिन की मुख्तलिफ अक़साम। अब आइए ये अक़साम अमली तौर पर एक दूसरे पर किस तरह मुनहसर होती है वो समझ लें। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इब्तिदाई सारिफिन की ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा साज़ है, मसलन नाकतोड़ा यहाँ पर घास क्या करता है? कतरता है। उसी तरीके से सानवी सारिफिन मसलन मेंढक नाकतोड़े खाता है। उसी तरीके से सलासी सारिफिन मसलन सांप, सानवी सारिफिन मसलन क्या करता है? मेंढक को खाता है। उसी तरीके से आला सारिफिन मसलन बास सांप को खाता है। और आला सारिफिन की मौत होने के बाद खुर्दबीनी जानदार क्या करते हैं? उसका मुर्दा जिस्म का तज़िया करते हैं और तज़िया करने के बाद उसे गैर नामियाती अज्जा में क्या करते हैं? तब्दील करते हैं और उन्हें दोबारा मिट्टी में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। फिर वो मिट्टी का इस्तेमाल करके, शुआ तरकीब का इस्तेमाल करके सब्ज़ नबातात क्या करते हैं? अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो ये अमल जो है क्या रहता है? जारी रहता है। जैसा कि आपने देखा, एक जानदार यहाँ पर क्या है? दूसरे जानदार की ग़िज़ा है। ग़िज़ा साज़ सारिफिन में क्या क्या आएगा? इब्तिदाई सारिफिन, सानवी सारिफिन, सलासी सारिफिन और आला सारिफिन। और तज़ियाकार, इन तीनों में मुस्तकिल बहामी तामुल जारी रहता है। इस तामुल की जो तरतीब होती है उसे क्या कहते हैं? ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। तो ये जो आपने जो देखा ये क्या है? ग़िज़ाई ज़ंजीर है। अब आइए तीसरा सवाल है, दरख्त पर रहने वाले परिंदों और तालाब में क्या ताल्लुक़ होता है? पहला पॉइंट, दरख्त पर रहने वाले परिंदे तालाब के इर्द गिर्द के दरख्तों पर क़याम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आसानी से वो परिंदे मछलियों और मेंढक का शिकार कर सके। सवाल नंबर 4, ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल में फ़र्क लिखिए। तो ग़िज़ाई ज़ंजीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग़िज़ा साज़, सारिफ और तज़ियाकार में मुस्तकिल बाहमी तामुल जारी रहता है। इस तामुल की जो तरतीब होती है उसे ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं।
جبکہ غذائی جال کیا ہے؟ کسی ماحولی نظام میں آپس میں جڑی ہوئی کئی غذائی زنجیریں شامل ہو اسے غذائی جال کہتے ہیں۔ دوسرا فرق، غذائی زنجیر میں ہر زنجیر میں 5 سے 6 کیا ہوتی ہے؟ زنجیر پائی جاتی ہے، جبکہ غذائی جال میں یہ کڑیوں سے مل کر کیا ہوتا ہے؟ بنتا ہے۔ ماحولی نظام، عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ ہم ذرا یاد کیجئے، ہمیں ماحولی نظام کے بارے میں پڑھ چکے۔ ماحولی نظام کسے کہتے ہیں؟ جاندار اور غیر جاندار اجزاء اور ان کے درمیان باہمی عمل سے مل کر جو ماحولی نظام تیار ہوتا ہے اسے ماحولی نظام کہتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، ماحولی نظام میں ہر جزء کا اہم کردار ہوتا ہے۔ مثلاً غذا تیار کرنے والے نباتات بھی مفید ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال کرنے والے ہرن، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، گھوڑے، اونٹ، یہ تمام سبزی خور حیوانات بھی کیا ہے؟ کافی اہمیت کے حامل ہے۔ سبزی خور حیوانات کی آبادی توقع سے زیادہ نہ بڑھے، مثلاً بھینس، گھوڑے، اونٹ کی آبادی توقع سے آگے نہ بڑھے، اسی لیے شیر، ببر جیسے شکاری جانور بھی کیا ہوتے ہیں؟ کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اطراف رہنے والے ان اجزاء کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے، اسی لیے ہمیں ان اجزاء کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ذرا یاد کیجئے کہ پہلا سوال، غذائی زنجیر میں مختلف تغذیاتی سطح کون کون سی ہے؟ پہلا، غذا ساز کو پہلی ابتدائی تغذیاتی سطح کہتے ہیں، ابتدائی صارفین کو دوسری تغذیاتی سطح کہتے ہیں، ثانوی صارفین کو تیسری تغذیاتی سطح کہتے ہیں، اور اعلیٰ صارفین کو چوتھی تغذیاتی سطح کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال، توانائی کے احرام سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ نے غور کیا، پہلی تغذیاتی سطح سے دوسری تغذیاتی سطح کی جانب جیسے منتقل ہوئے تو توانائی کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی۔ پہلی تغذیاتی سطح میں توانائی کتنی تھی؟ 10,000 کلو کیلوین۔ دوسری تغذیاتی سطح میں کتنی ہو گئی؟ وہ 1,000 کلو کیلوین ہو گئی۔ یعنی جیسے جیسے تغذیاتی سطح اوپر بڑھتے جائیں گی توانائی کیا ہوتے جائیں گی؟ کم کم ہوتے جائیں گی۔ تو پہلی تغذیاتی سطح میں توانائی کتنی ہے؟ 10,000 کلو کیلوین ہے، لیکن چوتھی تغذیاتی سطح میں توانائی کتنی ہو گئی؟ 10 کلو کیلوین ہو گئی۔ تو یہاں پر کیا ہوتے جا رہا ہے؟ جیسے جیسے تغذیاتی سطح کی جانب اوپر بڑھتے جا رہے ہیں توانائی کم کم ہوتے جا رہی ہے۔ توانائی کا احرام کسے کہتے ہیں؟ غذائی زنجیر میں مختلف تغذیاتی سطحوں سے توانائی کی منتقلی کو بذریعہ شکل کے ذریعے ظاہر کرے تو جو ایک احرام بنتا ہے اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ توانائی کا احرام کہتے ہیں۔